Sige. Let's start. Gen Chem sata and then tanaw na to sa makover. So gi-inform man ka ni Ma'am Eroy no na ano lang ta 27 hours lang ato ang Zoom meeting tanan-tanan tapos the rest kay activities mo to nga nag-send ko sa imuha og activities magsugod na ta kay pila naka 3 weeks na nilabay no nakalimot jud ko tong niagi nga magklase ko wala jud ko kaalala. Anyway, general chemistry tauna this is under sa area 1. So, so mag-take ka aning board exam next year pa since I don't know, actually ongoing pa ang meeting karon with PACOP. Murag dili ata madayon ilahang board exam karong December. So nag-voting kagaina ang mga schools kay jud dili sila gusto nga idayon karong December. So most likely magsabay gihapon ka sa ilaw board exam. Okay. Sabay gyapon ka sa ilaw, man sila board. Sige, chemistry. So pag chemistry, always remember na ang ginastadihan nato ani kay matter. So anything about the matter, ang iyang composition, ang iyahang structure, ang properties, ang mga changes na gina-undergo sa matter, and everything, all the energies involved during those changes. So ang walang kamatayang definition ng matter, so gani, meaning basta matter. What is the meaning of matter, gani? Anything that has space and occupies mass, ma'am. Okay, so anything that has space and occupies mass, that is matter. So, mao di akong giingon kagaina, mo tanan natong istoryahan, composition, structure, changes, and energy involved sa changes sa atuang matter. Now, let's differentiate mass and weight. Okay, ang imuhang tandaan, pag weight gani, naana siya influence sa gravity. So, naadyo siya influence sa gravity, while ang mass, it only involves the amount of matter present sa imuhang substance or sa imuhang material. Therefore, we can conclude na ang imuhang mass diri sa Earth o ang imuhang mass sa uban nga planet kay parehas lang. Kay amount lang man to sa matter nga naa sa imuhang body. Pag weight, you have to take note na ang imuhang weight diri sa Earth ug ang imuhang weight sa Mars, for example, lahi. Kay lahi ang gravity dito, lahi ang influence sa gravity. Actually, ang imuhang weight diri sa Pilipinas ug ang imuhang weight sa, for example, sa what you call that, ng lahi nga places like sa Europe or sa America, actually lahi imuhang weight kay lahi man ang influence sa gravity dito na places. So ang always lang na constant ang imuhang mass. And then, please take note that we have the SI unit, the International Standard of Unit. Mo niya ang widely accepted na unit sa itong ginagamit for measurement. Kay sa chemistry, daghan kayo tao gina-measure. So, always remember na ang SI unit, like sa length, we have the meter. So, it's not kilometer, it's not centimeter, it's meter. So, sa mass, we have kilogram. For time, we have seconds. And ang temperature, we have Kelvin. So, dili siya degree Celsius, dili po siya degree Fahrenheit. Kelvin siya. So, kung pangutanon ka nga nung Kelvin, it's because Kelvin has absolute zero. So, zero gyud siya ang ihang temperature. Dili parehas sa Fahrenheit ug sa Celsius na naapa sila -1, -10, and so on. So, wala sila absolute zero. So, mo na siya nga Kelvin, ato ang SI unit for temperature. So these are our formula for temperature conversion. Now, all you need to do is memorize the formula para maka-answer ka if ever ma-appeal siya sa board exam, no? Pero kanimang daghan ng students nga ma-confuse ani kung unsa dapat ang gamiton, 5/9 ba or 9/5. So, let's simplify the formula. For degree Celsius, we have degree Fahrenheit minus 32 divided by 1.8. So, 1.8 na lang atong gamiton para dili ka ma-confuse asa si 5/9 o asa si 9/5. And then, degree Fahrenheit, ato po siyang i-simplify, degree Celsius times 1.8 plus
32. Yan. Instead of 5/9 and 9/5, gamito na lang nato si 1.8 para di ta maglibog no kung unsa atong gamiton. Tapos sa Kelvin, that's degrees Celsius plus 273. Pero usahay man good kung dili nimo makita ang as in exact answer, it may be because naggamit siya og 0.15. So usahay ang answer nga ginakuha is degrees Celsius plus 273.15. So, pag ipa-convert ka, degree Fahrenheit to Kelvin, always remember nga wala tay formula nga diretsyo na degree Fahrenheit to Kelvin. Kailangan i-convert sa nimo siya sa Celsius before ka mag-Kelvin. So, ana imuhang gamiton. Now, this is just a trivia. So, kanus ang magpantay si degree Celsius ug si degree Fahrenheit, it's on the -40 nga measurement. So, for example, if ipa-convert ka -40 degrees Celsius, ipa-convert ka, sorry, wait lang ha kay lowbat, mag-charge ha. Wait lang. Sige. So, sige, pag ipa-convert ka -40 degrees Celsius to degree Fahrenheit, so gamito nato ni ang imuhang formula, this one. So, degree Fahrenheit is equal to degree Celsius. I mean, that's -40. Let me erase it. Yan. So, -40 no. So, -40 times 1.8 plus 32. What is -40 times 1.8? May calcio ka diha. -72, ma'am. Okay, -72. So, -72 plus 32. You will get -40. So, this is the reason. -40. So, ayan. Dinha magpantay si Celsius ug si Fahrenheit sa -40. So, always remember na Kelvin ang SI unit, pero most widely used unit for temperature in the Philippines is degrees Celsius. While in the US, ang ilahang ginagamit dito kay degree Fahrenheit. Ana lang imuha. Tandaan. Wait lang ha. Clear all drawings. Sige. So, classification of matter. I-classify na to itong matter. Do not forget ha, matter is anything na nag-occupy space and na ay mass. So, paano na to sila i-classify? So, we have, wait lang ha, may something wrong sa akong presentation. Nga naman yun. Baliktad. Wait. Ulit. Sige. So, this is how we classify our matter. So, ang matter na to, ato siyang i-classify into two. Ang una, pure substances. Pure substance. And then, under sa pure substance, we have elements and compounds. Na. Kung nakita nimo, ang element is made up of one type of atom only. While ang compounds kay combination of our element. And then, on the other side, second classification of our matter, we have the mixture. And then we have two types of mixture according to homogeneity. So we have homogeneous mixture. Homo means one. So imong tandaan, homogeneous is one phase or naa ka uniform na phase. Pag liquid lang yun siya. Pag solid lang po siya. And then we have heterogeneous mixture. Hetero means two or more phases. So naning mga i-mix nimo and then you will obtain two or more phases during the
ay pag-abot sa product. So ato silang i-discuss one by one. Again, si element kay under siya sa pure substance. So si element, mga elements nato sa periodic table, they are the simplest form sa atuang matter. So ngano simplest form man, it is made up of one kind of material or atom. So if naakay, wait, let me annotate. So if naakay hydrogen na element, hydrogen element is made up of hydrogen atom. So one kind of atom only. Si sodium element na apod siya isa ka kind na atom, and that is sodium atom. Dili pwede na sodium imuhang element tapos lahi imuhang atom. Now, what are the three classifications of our element? Ito ba ang tatlong classifications? How do we classify our elements sa periodic table? Do you have any idea? So, itong, ma'am, dito sa mga, sa ganun, alkali metal, kung alkaline earth. Okay. Actually, that is correct. Pero specific na kaayo na siya nga classification kay by group na dyan siya, no? Diri sa broader na classification. So, syempre, we have the metal. So, tama ito mag-ingon, alkaline metal, alkaline earth metal. Apil na sila tanan din ha sa metals na to. Tapos, naapod tayo, metalloids. Or, sometimes we call this semi-metals. Makita pa ni mo ang semi-metals na ko ang okay. Yes, ma'am. And then, we have non-metals. So, na siya ang tatlo ka classification. So, always remember na pag maingon kag metals, they are good conductors of heat and electricity. So, na siya ang characteristics sa ato ang metals. And then, ato ang non-metals, syempre, they are poor conductors of heat and electricity. Ang metalloids naman at saka semi-metals, ang properties nila kay in between. So, in between the metals and the non-metals. So, ang imuhang reading assignment karon kailangan nimo ma-determine sa periodic table asa dito ang mga metals nato, asa ang mga metalloids and ang mga non-metals. So, I hope na kay periodic table diha ka. Or you can actually search for a periodic table online para nakay-copy sa periodic table. And then, let's move on sa atuang compounds. Atuang compounds, they are made up of two or more elements combined together. Take note of the word chemically. So, pwede lang mag-combine atong mga elements through chemical reaction. And then, ang atong mga elements, when they form compound, they do so in definite proportion. So, example sa atong compound, so you have water. Ayan, you have hydrogen there and then oxygen. And then naay definite na proportion, which means pag maingon kag water, kailangan dalawang hydrogen and isang oxygen. Dili pwede nga pag maingon kag water niya, pag sulat nimo sa imuhang chemical formula kay ingani. Dili na siya water. Man na siyang ginamin sa definite proportion. So, kani, this is water. Pag idugangan nimo siya isa ka oxygen, unsa na ni siya? Sa H2O to gani? Ha? Peroxide. Okay, very good. Peroxide. Hydrogen, very good, peroxide. So in the market we call that agua oxygenada. So ano siya ha? Chemically. So dapat na ay chemical reaction para mag-combine ang atuang mga elements to form compounds. Yan na. Question, can you separate the elements in the compound? Pwede ba nato ma-separate? Example, ng hydrogen ug oxygen sa water, pwede nato na siya ma-separate? Yes or no? Yes. Yes. Pero dili na siya water. Dili na siya water. Ma-separate nimo siya si hydrogen ug si oxygen, dili na siya mahimong water, pero take note na ma-separate lang nimo siya kapag ka mogamit ka og chemical reaction gihapon. So, i-combine nato siya chemically, and if we want to separate them, chemical reaction gihapon ang gamiton.
Yan na. Nagklase jud mo ni Mamabe og ingani nung nag-meet mo? Well, wala mom. Kaya isa pa lang man pud mi naka-lesson. Ay, wala pa mo Or nag nag-review lang. okay. Nag-review lang. Sige. Ako kay, gusto mo gud ako mag-lesson jud ko para ma-lesson ang imuhang ano ba kana ganing i-learn para sa board exam para mas madali na lang. Let's establish Gen Chem first. So dinhi naming and writing the chemical formula. So mag-start ta sa naming unsa atong rules. So rules for naming. Sa rules sa naming nato, ang una pag metal plus non-metal. Pag ang ato ang compound kay metal plus non-metal. So, ang first one, name the metal. Name the metal. That's the first rule. So, for example, example dere, we have NaCl. Sodium is a metal and Cl is non-metal. So, ang first nimong i-name is si sodium. As is ang iyahang name. So, you will just write sodium. Tapos, letter B, ang non-metal should end with IDE. So, since this is chlorine, tanggalon nimo ang ending sa chlorine, pulihan nimo siya og IDE. So, karon mahimo na siya og again, instead of chlorine, mahimo na siya og chloride. So, that's how you name metals plus non-metals. NaCl. So, another example, you have KBr. K is a metal. So, automatic, you just write the name of the metal, potassium, no changes. Ang mag-change lang ang sa non-metal. Kaya i-change nimo yung ending into IDE. So, instead of bromine, mahimo na siya og bromide. So, ingana lang siya ha, mag-name. Now, pag ang non-metal is polyatomic ion. I hope nag-memorize ka aning polyatomic ion aning polyatomic ions mo ni siya katong mga OH negative. So ang tawag nato ani di ba kay hydroxide. Tapos another example kay PO4 3 negative. We call this phosphate. So karon ulito nimo ni siya og memorize kay para makahimo kag name nila. So kung polyatomic 7 sila kabuok. Unsa? Or katong polyatomic ions. Nga naman. Daghan sila? 7 to sila. Ay, daghan to sila or katong 7 na common. Daghan to sila. So, as much as possible, since padulungay naman kamo take og board exam, i-memorize na nimo sila so good. So, ang mas nindot himuon din sulat nimo sila sa index card or any paper na masulat nimo silang tanan and then maka-facilitate sa imuhang pag-memorize sa ilahan kay daghan kay ni sila like this one. So, we have the nitrate. Ana. So, pag ingana ang non-metal, you just have to write the name of the metal like this one. State gihapon nimo ang name sa metal, no changes. So sodium gihapon na siya and then automatic idugtong lang nimo ang name sa polyatomic ion. So we have nitrate. So sodium nitrate. So again, pag ang non-metal polyatomic ion, idugtong lang diretso ang name sa polyatomic ion. So mo na dapat memorize nimo ang polyatomic ions nato. Tapos number 2, pag non-metal plus non-metal. Sige. Sa non-metal ug non-metal, this is where we use the prefixes. So, magamit ta og prefixes. So, dapat manang kabaludjog ka kung metal ba siya or non-metal. So, for example, CO. Carbon is a non-metal and then oxygen is also a non-metal. So, this time, magamit ta og prefixes sa ilahang names. Actually parehas lang no ang ending ani kay pulihan nimo og IDE.
Actually, the same lang. So, i-name nimo ang first nga element and then ang second element, pulihan nimo ang ending with IDE. Now, this one, carbon. Kapag ka ang first element, first non-metal na element is isa lang siya, no need to use the prefix. So, muna, isulat na nimo siya carbon. And then, this is oxygen. So, isa lang po siya, pero naana siya sa second na part sa compound. So, that's the time you use the prefix na. Di ba? Pag isa lang kay mono. So, this one is oxygen. Again, tanggalon nimo ang iyahang ending, pulihan nimo og IDE. So, this is carbon monoxide. So, that's how you name the non-metals. Non-metal plus non-metal. So, that's the same thing with CO2. So, again, C is first siya na element niya, isa lang siya kabuok, no need to use the prefix mono. So, diretso na siya carbon. And then this time, you have 2. So, what's the prefix for 2? You have the di. So, mana siya dioxide. So, again, ang ending nila kay IDE. Another example kay this one, N2O5. So, nitrogen is a gas, so definitely non-metal siya. The same thing with oxygen. So, kani, non-metal plus non-metal man, maggamit ka og prefixes. So, this one, dalawang nitrogen. So, magsugod na ka diri sa imong prefixes kay more than one naman siya. So, mana siya dinitrogen, and then what is our prefix for 5? Penta. Pero pag idugtong nimo siya sa oxide, tanggalon nimo ng A, diretso na siya pentoxide. So dili na siya pentaoxide. Ana. And then we have SO3. Ayan. Isa lang siya, so no need to write mono. Diretso na siya sulfur. And then this is tatlo. So for 3, you have trioxide. Tingnan na ang pag-name sa tuang mga non-metals. So sa metal plus non-metal, bisan pa og naa kay mga subscript, kaning number sa baba subscript ang tawag ana. Pero pag metal plus non-metal, wala ta nagagamit og prefixes. So diretso na name of the metal plus the name of the non-metal, ang ending niya kay IDE. That's for the naming. Murag ang katong activity, naming man to, no? Yes, ma'am. Naming to siya. And then, paano mag-write og chemical formula? So, natay steps in writing the chemical formula. So, number 1, this is for inorganic substances, ha? So, dili sa ta maghisgot og organic. Sa inorganic substances, the first step sa pag-write sa chemical formula is to write their symbols. So for example, the given is, let's have this step 1 by 1 siya. So you will have aluminum oxide. Ano atong example? So, ang first step again, write their symbol. So, unsa ba ang symbol sa atong aluminum? We have Al. And then, ang symbol sa oxide kay oxide is your O. So, oxygen. Dili sa ka magbutang sa subscript. Symbols lang sa siya purely. So, oxygen. Ana lang imong isulat. And then, number 2, after nimo masulat ang ilahang symbols, identify their charges. So, paano ta mag-identify og charges? So, I don't know if you can still remember, mag-drawing ta og periodic table. Ayan. So, sa periodic table, kung unsang group siya na belong, mao ta iyahang charge. So, mo na siya ang important sa pag-memorize sa arrangement sa elements sa ato ang periodic table. So, we have group 1A, group 2A, and then 3A, 4A, 5A,
Makasya 6A, 7A, and then ang last one kay 8A. And then sa tunga, we call them transition metals. So sa pag-identify sa ilang charge, kung na-belong siya sa group 1A, automatic ang charge niya positive 1. So tanang elements nga naa din ha, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. Silang tanan positive 1. Tapos tanan pud nga naa sa group 2A kay positive 2. So gikan kay beryllium, magnesium, calcium, strontium, magka-serba, barium, and radium. Ana. The same thing with the group 3A, that's positive 3. So I'll just write the common ones, the boron and the aluminum. And then let's disregard 4A first, kay this is carbon. So it is the reason why we have organic chemistry, kay carbon reacts differently from all other elements. And then pag abot sa group 5A, we have nitrogen here. So sa baba ni nitrogen, it's phosphorus. So ang ilahang charge po ani kay negative 3. And then you have 6A, oxygen. Then sa baba niya, sulfur. Kani po siya kay negative 2. And then we have the halogens. Remember, we call this halogens. So we have fluorine, chlorine, bromine, iodine, and then astatine. Sila pud tanan kay negative 1. And then ang sa 8A, helium, argon, pababa, we call them noble gases. Wala sila'y charge. So that is the reason why we call them noble gases, kay ano sila, single sila forever. They don't need other elements to be stable. Stable na sila daan. So the rest na ay charges. Now, how about the transition metals? Maklaro ni mo kung ginasulat. Maklaro ni mo, sige. Sa transition metals, kani po elements na naa sa tunga, silang tanan kay positive 2. So kanang mga zinc din ha, mga positive 2 na sila, cadmium, positive 2 na lang tay exception. So, unsa to atong mga exceptions? Una, number 1, ang silver. Si silver, naana siya din ha sa transition metals, pero iyang charge kay positive 1. Mo ni mo ang mga dapat tandaan. Tapos, what are the other exceptions? Kaning mga uban na mga exceptions, duha ilahang charge. So like this one, si gold. Si gold is either positive 1 or negative 1. And then si lead, though si lead is not found, there is a transition metal sa si lead is somewhere here. Ayan. So si lead is, pwede siya positive 2, pwede po siya positive 4. The same thing with tin. Pwede siya positive 2 or positive 4. And then mercury also, mga exceptions ni sila ha. Si mercury, pwede siya positive 1 or positive 2. What else? Si iron. Si iron, ano siya? Pwede siya positive 2 or positive 3. Isa pa, cobalt. Cobalt also positive 2 or positive 3. Manganese, positive 2 or positive 3. So, muna sila atong mga exceptions. So, sa pag-name sa ilaha, ang imuhang tandaan, the lower charge, ang naay lower charge, ang iyahang name mag-end sa OUS. So, parehas sa iron. Pag ang charge sa iron kay positive 2, you call this ferrous. Dili ironous, it's ferrous. Pero pag higher charge, ang end niya kay ic. So, ang positive 3, ferric. So, kana imuhang tandaan. The same thing with other substances like sa mercury. So, ang lower charge, mercurous. Ang higher charge, mercuric. Sa lead po, dili siya ledus o leadic. It's plumbous and plumbic. Kana. So, let's identify the charges of aluminum and oxygen. So, for aluminum, since na siya sa group 3A, automatic ang charge ani niya kay positive 3.
And then ang oxygen, positive 3 siya, na siya dire. And then si oxygen is here. Na siya sa group 6A. So iyahang charge kay negative 2. And then ang step 3 sa paghimo og chemical formula is to add their charges. I-add nimo positive 3 plus negative 2. If the sum is equal to 0, then automatic imuha lang itapad ang imuhang symbols. So combine the symbols na walang number. Pero pag ang sum is not equal to 0, you do the crisscross. So parihas ani. Aluminum 3, oxygen negative 2. Pag i-add nato na, you will get positive 1. So dili siya equal to 0. Ang imuhang himuon karon is you do the crisscross. So karon mahimo ni siya og aluminum will take 2 and then oxygen will take 3. So ing ani mao na ni siya karon ang correct chemical formula sa ato ang aluminum oxide. So ing ana siya. Wait lang. Kaganta ka og another example, like this one, potassium iodide. Potassium iodide. So again, ang first step is himuon nato i-write lang nato ilang symbol. So potassium and then iodide is iodine. And then ang next step is to identify their charges. So nakay periodic table diha, kay delete na ko ang periodic table na akong list. Yes, ma'am. Sige. So sa periodic table, asa na belong si potassium? So 1. Sa 1. So ang iyang charge kay unsa? Positive 1. Positive 1. 1. Oo. That's 1. Tapos si iodide, asa na belong? Sa 7. So unsa ang charge sa tanan elements na sa 7? Negative 1, ma'am. Negative 1. So kana. And then ang next step is to add their charges. So positive 1 plus negative 1. That is 0. So karon 0 siya. No need to do the crisscross. You just have to combine the symbols. So automatic, the correct chemical formula is for potassium iodide is Ki. So mag-crisscross lang ka kapag dili siya mag-equal to 0 ang sum sa positive o negative charges sa elements. Yan na. So another example. So karon ikaw na pudang mo answer ani. Question lang, ma'am. Sige. Answer man. Pila gani itong katong charge sa transition metals? Positive 2. Silang Positive 2. positive 2 silang tanan. Naalang to mga exceptions na ako ang gisulat. Sige, for example, ang gihatag sa imong hakay, ferric chloride. Na. Ferric chloride. Isulat nato ang iyahang chemical formula. Sige, ikaw and then mag-wait ko. I-check nato imong answer later.
Okay na, ma'am. Sige. Sige, tanaw na to. Tanaw na to akong same tawag answer. So again, ang first step is to write their symbol. So ferric is iron. So this is Fe. And then chloride is your chlorine. So Cl. Sunod, ang ilahang charges. Take note na nag-end ni siya sa ik. Meaning, si iron, di ba duha yung charge? Pwede siya positive 2, pwede siya positive 3. Na-appeal siya dito sa akong gilista kagaina. So, again, ang positive 2 mag-end sa OUS, ang positive 3 mag-end sa ik. So, ang akong gamiton karon kay ang positive 3, kay ferric man eh. And then, si chloride, this belongs sa group 7. So, iyahang charge kay negative 1. Tapos, pag ato ang i-add, positive 3 plus negative 1, you will get positive 2. So, dili siya 0. So, kailangan ko mag-crisscross. So, pag crisscross na ako karon, Fe will take on 1, pero no need to write 1. Okay, automatic Fe will be 1 na siya. And then, si chloride will take on 3. Ayan. So, this will be the correct chemical formula of ferric chloride. Tama ka? Yes, ma'am. Okay. So, karon, wait lang. I'll give you an example of a compound na naay polyatomic ion. So, for example, ammonium phosphate. Ang imuha bang ang imuhang predictable din ha kay naay polyatomic ion sa baba? Nakalist? Wala. Wala, ma'am. Wala. Okay. So, una imuhang assignment karon, pangitaon nimo ning mga polyatomic ions and then i-list down nimo sila, ilahang names, ilang symbol ug ang ilahang charge. So sa pagkakaroon, I'll just write the symbol. Ammonium is not an element. This is a polyatomic ion. This is NH4. Ano siyang ammonium. Tapos si phosphate is also not an element. It's a polyatomic ion. So PO4. And then, I'll identify their charges. Si ammonium is positive 1, while si phosphate kay negative 3. So, pag i-add na ko ang ilahang charges, positive 1 plus negative 3, that is negative 2. So, kailangan ko mag-crisscross. So, ano imong himuon? Pag crisscross, ammonium will take on 3. Ayan. Pero dili nimo na siya i-time sa ilaha kada isa. Since ammonium man ni siya, dili nimo pwede gubaon ng NH4. So that's the time isulod nimo siya sa parenthesis and then diri nimo sa gawas sa baba ibutang ang 3. And then PO4 will take 1. So no need to write 1, diretso na siya. So ano na siya ang correct chemical formula ni ammonium phosphate. Again, pag polyatomic ions, wala na siya ginang times ha, dili siya mahimong NH7. Dili siya ing ana. Dili nimo siya pwede gubaon ang iyahang chemical formula kay ammonium gid na siya NH4. So ang subscript karon, ibutang sa nimo siya sa parenthesis and then ang subscript ibutang nimo sa baba. So ana siya pag write sa chemical formula. So, ansira na to na imuhang activity sa sunod. Maybe on Wednesday, mag-chat lang ko ha. Actually, wala ko'y klase sa Wednesday, kaya lang man good. Usahay man good magpatawag og meeting si Din, pinaura-urada, mag-Zoom meeting. Ni mo na nakalimot na ko hala mag-klase day ko sa imo. Si Ma'am Queen ko po, anak ko. Wala lagi niya, magpatawag kalit si Din niya. Wala, nalibog na ko sa akong schedule. So, ansira na to na imuhang activity kay naming man na sa Wednesday na lang. I-check na to kung natunan ba ni mo ning naming and writing the chemical formula. So that's for the compounds. And then for our mixtures, sa kalahian sa compound o sa mixture. Diba si compound, element plus element, and then they are chemically combined with each other. Si mixture karon,
two or more substances, which means pwede siya element plus compound, pwede po siya compound plus compound, or compounds na daghan gihalo-halo nimo. But they are not chemically combined. So, physical lang ang combination nimo. Like, ang example aning mixture nato is kanaganing ang asin imong tunawon sa tubig. So si asin matunaw siya, ma-dissolve siya, pero actually walay chemical reaction nga nahitabuan na. It's just that na break ang bonds sa asin mo na nga instead of solid siya mahimo siyang liquid. So physical combination lang siya, mixture. And that's a combination of a compound and a compound kay water plus sodium chloride, your asin. So, physical means lang ang pag-combine sa mixture. So, another example sa mixture is ang air nato. Kanang atong ginaginhawa. Ang air nato is composed of daghan na klase na gases. Na ay oxygen, na ay nitrogen, na ay carbon dioxide, helium, argon, na-mention na ba ako? Nitrogen again. So, daghan sila naa sa air pero wala sila chemical interaction. Walay chemical reaction nga nahitabo. Physical lang ang ilahang paghalo-halo din sa air. So mixtures ang tawag sa ilaha. The same thing with our blood actually. Our blood is a mixture. Mixture of water, plasma, red blood cells, white blood cells, and other chemicals like calcium, na sodium, na potassium, daghan kaayo og na sa blood. Halo-halo na siya. Pero actually physical lang ang pag-combine nila. So how do we classify our mixtures? Na-mention ako kagaina. According to the nature of particles, we have homogeneous and heterogeneous. Homo, always remember that ano na siya, one. Unsa na one? One phase or uniform ang iyahang phase. So example sa atong homogeneous mixture kaya ito ang solution. And then we have heterogeneous. Hetero means more than one phase. So more than one phase siya. Aside from that, we can also classify our mixtures according to the size of particles. So, depende sa kadako ang particles nato. Kapag ang imuhang mixture is uniform iyahang appearance, kung liquid lang yun siya, kung solid lang pud siya, ang tawag nato ana solution. So, ang solution nato na ay duha ka components, solute and solvent. So, the one that is being dissolved kay ang solute. And then the one that is used to dissolve, most of the time, it's liquid. And then water, we call that solvent. So do not forget, the universal solvent is water. So daghan kaayo pwede ma-dissolve si water, man nang gitawag siya og universal solvent. So aside from the solution, we also have suspension. So among the mixtures, kani siya ang may pinakadako nga particles. You can even see the particles gamit lang imuhang naked na eyes. So, example sa antibiotic, di ba, naka-duty naman ta, atong mga antibiotic, ginapalit nato na siya in powder form na kailangan pa siya og reconstitution. So, pag reconstitute nimo, actually, dili siya solution ang iyahang labas. Kasi solution, ma-dissolve manggod ang solute sa imuhang solvent. Kay antibiotic, kanang mga powder din sa antibiotic, dili na siya ma-dissolve. Instead, ma-suspend lang siya, ma-distribute lang siya dito sa imuhang liquid. So makita nimo through your naked eye, ang tawag nato ana suspension or coarse mixture. Kasi again, dako iyahang particles. The one nga intermediate ang particles kay ang tawag nato kay colloids. So wala po, dili po ni siya ma-dissolve, imong mga particles dili gihapon siya ma-dissolve sa imuhang mixture, pero ano na siya, naka-suspend lang po siya, naka-distribute lang po siya sa imuhang liquid. Ang kalahian lang ni suspension ug ni colloid kay smaller ang size sa ato ang colloid, dili pud nato siya basta-basta makita just by looking. So kailangan nato og other means para makita nato ang particles sa ato ang colloid. So example sa atong colloid, mayonnaise, ketchup, gatas. Gatas also is a colloid. So paano nato makita ang iyahang particles? Sa pag naay light, that's the time makita nimo ang particles na wala di ay na totally natunaw
tong powder dito sa imuhang liquid. So these are the properties of colloids, the Tyndall effect and the Brownian movement. Sa pagmingon kag Tyndall effect, this is the ability of the colloid to scatter light. So mato akong gi-mention kagaina sa gatas, for example, na kay baso sa gatas, and then na kay flashlight, na tapos paiwagan nimo na siya, makita nimo nga mag-scatter ang light, and then that's the time that you will see the particles. So si colloid lang ang may ingani nga property. We call that Tyndall effect. Kaning Brownian movement, it's the random or zigzag movement of the particles in our colloid. So, kanang mga particles na ni, they are in constant motion, naga-move sila, pero wala sila definite na direction. So, pwede siya zigzag, pwede po siya random lang na motion. We call it Brownian movement. So, kani sila ang duha ka properties sa atuang colloid. Mani siya itong ginagamit na distinction between colloids and suspension. So, how do we separate our mixtures? Ang, di ba, ingon ko kagaina, ang compound, pwede na to ma-separate ang mga elements, pero dapat mag-involve siya chemical process. Karon si mixtures, pwede po na to sila i-separate, pero by physical means lang. So, sa itong mga physical means of separating mixtures, una, we have the decantation. So, this is just the application of the difference between the specific gravity or density. So, example ani kana ganing maglungag ka, di ba, manghugas ka og bugas, and then ipa-settle down nimo ang bugas, that's the difference already sa specific gravity. Pag settle sa bugas, iabon nimo ang water, we call it decantation. And then distillation, so again, this involves evaporation and condensation. Kaya di ba, ginapa-evaporate ang substance. Once na mahimo na siya gas, mag-pass through siya sa condenser. So sa condenser, mag-undergo siya condensation from gas, mahimo siya ulit og liquid. And then evaporation. Evaporation is the change in phase from liquid to gas. And then magnetic separation, we can also do this when we want to separate like sand and iron fillings. And filtration through the use of filter paper, but we know inside the laboratory, aside from the filter paper, we have other filtering medium like atong mga cheesecloth nato, kana aside lang na siya sa filter paper. And then sorting, mechanical separation. Parehas sa pag manglaba ka, separate mo ang white ug ang the color, so that's sorting, mechanical sorting. And then we have centrifugation. This is through the use of centrifuge. Most of the time, ang nagagamit ani medtech when they want to separate the plasma sa blood. And fractional crystallization, ang ginahimuan ni pag nakay mixture, imuha siyang i-subject into very low temperature, as in mga negative na siya nga temperature. And then, pagkahuman, mag-crystallize, magud na siya. So, isa-isa sila crystallize. That's the time ma-separate nimo sila pag mahimo na sila og solid. So, ang pinakauna nga mahimong crystal, mo pinakauna nimo ma-separate from your mixture. And the last one, chromatography. So, nato sa QC ane, when we want to separate our mixtures also, ibutang nato siya sa plate. Pwede siya paper, pwede po siya silica gel, and from there, using solvent, ma-separate na nato siya. So, depende siya ang affinity sa solvent. Remember, sa chemistry, like dissolves like. So, kung polar ang imuhang solvent, ang ma-separate po nimo sa imong mixture, katulang po mga polar substances. And then, that's the same thing with a non-polar solvent. That's for separating our mixtures. So, ato siyang i-summarize sa matter. How do we classify? Pag dili siya ma-separate through physical means, dire siya sa pure substance. Pero under sa pure substance, kapag ka ma-separate nato siya through chemical process, under siya sa compound. Pero bisag na kay chemical process, di paghihapon nimo siya ma-separate, simple substance siya, or we call it element.
Now, pag ma-separate siya by physical process, under siya sa mixtures. Now, pag uniform imong mixture, uniform one phase, so you have homogeneous, and pag dili uniform, that's heterogeneous. Any questions so far? Wala pa, ma'am. Ano lang taha kanang pag mag-meet ta, 1 hour and 30 minutes lang ta kay. Actually, makafatig man gud ning Zoom. Mas kapoy na siya actually kaysa sa mag face-to-face nga klase. Pagkahuman ani, madrain na dayon kamo na nga dili ko gusto og kanang dugay gud nga class. Sa tibok adlaw. Ya, Zoom, sakit kayo sa lawas og ulo pagkahuman. So, time check, 3:51. So, we still have 30 minutes. More, we have measurable properties of our matter. Natay duha ka klaseng properties. Actually, this is under the physical property. So we have extensive and intensive. So para mas dali nimo siya matandaan, in for independent. Independent siya sa amount sa matter na imuhang gina-consider. Intensive property, independent on how much matter is being considered. So, automatic si extensive, dependent siya on how much matter, dependent siya sa amount ng matter that you are considering. So, unsang mga examples? Let's start with the extensive. Start sa extensive. So, sa extensive, one example of that is volume. So, nganong extensive man siya? Kay kapag ka nagadaghan imuhang substance, syempre, nagataas pod imuhang volume. O nga dependent siya sa amount. And then, kung nagagamay pod ang imuhang substance, nagababa pod ang imuhang volume. The same thing with mass. Syempre, kung daghan imuhang material, mutaas iyahang kilo, mutaas iyahang mass. Size also, weight, and then length. Dependent silang tanan sa amount sa matter. So, si intensive, independent. Wala siya labot kung unsa kadaghan ng imuhang matter. Parehas kay boiling point. Di ba ang boiling point sa tubig kay 100 degrees Celsius. So, ang boiling point sa imong isa ka baso nga tubig, 100 degrees Celsius. Ang boiling point sa imong isa ka drum nga tubig, 100 degrees Celsius gihapon. That is what it means with independent with the amount of matter. Wala siya nagabag-o, constant siya. The same thing with color. Ang imuhang gold, so yellowish gid siya, no? Kaya mao na iyang color kung bisag gamay ba siya or daghan, wala naga-change iyang color. Manang under siya sa intensive property. Same with temperature, the luster sa atong mga metals, and then hardness also of our metals, wala na siya naga-change even if naga-change ang amount niya. So, mani siya ang measurable properties sa atuang matter, extensive and intensive. So, I hope na understand nimo to. So, again, pag extensive, nakadepende sa kadaghanon sa imuhang substance. So, ato siyang i-summarize sa properties sa atuang matter. So, natay question diri, can the property be determined without changing the identity? Pag dili nimo siya ma-determine without changing the identity of the substance, ang tawag ana chemical property or chemical properties. Sa example ana, reactivity. Sa reactivity manggod, dili nimo mabal-an nga reactive day siya pag dili nimo siya ipa-react with other substance. Now, pag nag-react na siya with other substance, nabago naman to iyahang identity. O na nga under siya sa chemical properties. Parehas anang sodium plus chloride. You will know kung reactive ba si sodium kung ipa-react nimo siya kay chloride. So, karon ang gawas ana, you will get sodium chloride. Bago na to siya nga identity. Bago siya nga identity mo na nga under siya sa chemical properties. The same thing with flammability. You will not know na flammable ang isa ka substance kung dili nimo siya sunugon. So pag sunog nimo ana karon, bago na iyahang identity mo na nga chemical properties siya.
under siya sa chemical properties. So aside from that, we have toxicity, ability to oxidize, and heat of combustion. Now, kung ma-determine nimo siya, this one, pag ma-determine nimo siya, bisan pa og dili nimo i-change iyang identity, under siya sa physical property. Now, under sa physical property, kapag dependent siya sa amount sa imong substance, dependent, so that's extensive property. And pag dili siya dependent, independent sa amount sa imong substance, under siya sa intensive properties. So, padagdag na lang ani kay katong sa first illustration, this one, gamay lang siya nga example. So, naadiri ang more examples of the intensive properties. So, girecord na ko ni siya ha. I'll send you the video afterwards para ma-review ni mo siya if ever na kay wala na catch up. Sige. So, changes that matter undergoes. We have the first one, physical change. So, unsay muhang dapat tandaan sa physical change? Na ay change sa size. Like ang papel, pag imuhang ikat, physical change na siya. Change sa shape and changes sa form. Physical change. Aside from that, changes sa face. Face change na lang. Salat na ko. Wait, erase na kami. Okay. So aside from the changes in the size, the shape, and the form, face change or face changes are also included in the physical change. So unsa to sila? Unsa kaning mga phases sa atong matter? Solid, liquid, and gas. So pag si solid nahimong liquid, si tawag nato Melting. melting. So pag melting lang siya, under siya sa physical change. So, for example, si ice nagmelt, physical change to siya. Kay water lang maghihapon na si ice. Kung liquid, water maghihapon siya. So, pag si liquid, nahimong gas, we call it vaporization. That's correct. Vaporization or evaporation. Kana, physical change gihapon na. And then, ang kabaliktaran niya, pag si gas mahimo og liquid, we call it, si tawag sa'yo? Condensation. Condensation. Kana, condensation. Ano gihapon na siya, Albert? Under gihapon na siya sa physical change. And then, ang liquid to solid, we call it, example, ang ice na ang water na himong ice, it's called freezing. So by the way, other name for melting is fusion. Kasi lang ma-encounter nimo, other name sa melting kay fusion. Now, pag ang solid mahimong gas diretso, dili na siya mag-undergo og liquid na phase, you call it sublimation. And then, pag ang gas, baliktad, nahimo siyang solid, this is called deposition. So, kani sila tanan nga processes, physical change lang ni sila. Like, kanang naphthalene balls, di ba, mothballs, mga ginagamit nila magpatay og ok-ok, ginabutang sa cabinet. Di ba, solid man na siya. Nya after some time, kay nagagamay hangtod mawala siya. But you will know na nagbutang imuhang parent og mothball inside kay masimhot nimo siya. That's an example of sublimation from solid na himo siya og gas. Phase change lang na siya, therefore physical change. Kanang butter nga nagmelt, that's melting, physical change gyapon na siya. And then under sa physical change, you have to take note na no new substance is formed. So wala kang bagong substance na ma-form under sa physical change. Okay. Tell me if naki-question ha. Pwede ra ka mo butt in anytime.
Okay, how about si chemical change? Si chemical change na i-change both sa intrinsic ug extrinsic properties. By the way, kaning intrinsic property, other name ani kay intensive. Mo nitong independent sa amount sa substance. Katong mga specific gravity, density, boiling point, pag nag-change na, meaning na ay chemical change na involved. And then extrinsic, other name for this is extensive. Katong mga dependent sa imuhang amount sa substance. So, other things that you have to take note for chemical change, there is new substance formed after the reaction. And the new substance formed during the reaction, after the reaction cannot be turned back. So you cannot turn it back to its original form. So for example, boiling an egg. Is that a physical change or a chemical change? Physical or chemical? Sa tingin nimo? Mag-boil kag egg. Oh, kana ang boiled egg. ang nasa isip na ko ma'am, physical. Ang nasa isip nimo physical. Nga naman. Ako. Kay itlog lang siya gyapon? Okay. Ang sulod niya, ambot. So, nalibog ka. Ano ni siya? Pag mag-boil ka og egg, go egg gihapon siya ha. Wala jay totally new substance nga na form kay itlog man gihapon siya. Pero take note pag migahi na kay di ba pag boil nimo mugahi man ang puti ug ang yellow, you cannot turn it back to its original form. So under gihapon siya sa chemical change. Pag dili na gid nimo siya mabalik sa iyahang original nga form, automatic chemical change na siya. Okay. Wala siyang boiling an egg. The same thing with nag-ripe, nahinog ang mga prutas nato. Pag hinog sa prutas, chemical change na siya. Kaya di naman na nimo siya pareha sa mangga, di naman nimo siya pwede ibalik og pagka-green. Bisan pag mangga lang gihapon siya. So chemical change na siya. Ang hair rebonding para sa mga babae, di ba, nagapa-rebond. Under gihapon na siya sa chemical change. Kay kanang buhok nga gipa-rebond, na breakdown naman gud ang mga bond sa protein ana, dili na siya mubalik sa kulot niya nga form. Pero nganong mokulot man balik kay katuman ang mga bagong tubo nga part mo na siya ang nikulot og balik, pero katong part sa buhok nga giriban dili na siya actually mobalik sa original form niya. So chemical change gihapon to. So kana imuhang tandaan, if dili ka sure kay walay new substance nga na form, tanawan nimo ang kani nga part. You cannot turn it back to its original form. Chemical change gihapon na siya. Sige. And then what are the evidences of our chemical change? Sa mga evidences sa ato ang chemical change, syempre evolution of gas. Kanang may mga bubbles nga na form. Pareha sa hydrogen peroxide, di ba? Pag ibutang nim siya sa samad, na ay bubbles nga ma-form, bula-bula. That's an example or that's an evidence na naay chemical change na nag-take place. So under siya sa chemical change gihapon. And then kanang beroka, familiar kag beroka no? Kay naka-duty naman ka. O sige, di ba tablet na siya nga dako, vitamins na, di ba? Nya itunaw nimo siya sa tubig. Once nga gibutang nimo siya sa tubig, na ay evolution of gas. So chemical change pud na siya. And then formation of precipitate, pag-react sa duha ka liquid na ay na-form nga solid nga dili ma-dissolve, precipitate ang tawag ato, chemical change. Emission of light, kapag naka-generate kag electricity or naka-produce ka og mechanical energy, chemical change gihapon na. And then pag naay absorption or liberation of heat, kana ganing mga chemicals nga pag ihalo nato kay muinit siya, that's liberation of heat. Napuntay chemicals na instead of muinit siya, mubaba yung temperature. So silang tanan chemical change na sila ma-under.
Kanya, any question or questions so far? Wala pa. Sige, mag-study lang jud ka. Dili jud ni siya tantong lisod man jud ang Gen Chem. Usahay lang kay makurat-kuratan ang estudyante ba. Sige, let's discuss types of chemical reactions. So karon dinhi mo sulod ang ato ang chemical equation and then balancing. Pero i-apply po nato ang paghimo og chemical formula. So this is the first one, the types of chemical reaction, direct union or synthesis. So sa direct union or synthesis, ano lang ni siya? Combination, sulat na to, combination of elements to form compounds. So example na kay element A, i-combine mo siya sa another element, you will form AB. So we call this now a compound. So for example, magnesium plus, i-combine mo siya sa oxygen, you will get magnesium oxide. Pero please take note that we have the so-called diatomic molecules. So natay diatomic molecules, natay mnemonics, you have the bridge, no. So sa bridge no, mao ni sila ang bromine, iodine, kani chlorine ni siya, dili na siya carbon, ang hydrogen or mercury kana. And then you have nitrogen, oxygen, and fluorine. Kaning mga diatomic molecules, mao ni sila ang mga elements na kabaliktaran sa atong mga noble gases. Kay si noble gases, di ba stable sila, mag-live sila as single all throughout. Kanipod sila ng mga elements, dili sila pwede nga single. So pag isulat nimo like oxygen, that's the time butang nimo O2. Pag siya lang isa ha, I mean oxygen lang, wala siya nakabind with other elements, automatic butangan nimo nag-2 sa baba. Pag nakabind na siya with other elements, dili na nimo siya kailangan butangan og 2. So kana magnesium plus oxygen will give you magnesium oxide. So combination lang siya. Ang tawag ani kay direct union or synthesis. Pero take note nga dili na siya balance ang ato ang chemical formula, atong chemical equation. So sa chemical equation, this is the reactant nga part. And then mao ni ang ato ang product. Kung duha na sila or tulo, so we call that products. So pag i-check nimo na karon sa pag-balance magnesium oxygen, sa pikas nga side, sa reactant na side, you have 1 magnesium and then duha ka oxygen. And then sa pikas na side, you have 1 magnesium and 1 oxygen. So dili sila balance. So ang balancing trial and error lang na siya. So you will place 2 here para si oxygen kay mahimo og 2. Pero si magnesium nahimo sad og 2. So butangan nimo siya og 2 here. So mahimo na ni siyang 2, that's the time balance na sila. Okay. Ani ni siya? We call this as subscript. And then kaning number na ni, we call this coefficient. So sa pagbalance og chemical equation, do not change the subscript. Ang pwede lang nimo i-change kay ang coefficient. Coefficient lang, ha? Dito lang ka mag-trial and error. Question sa direct union or synthesis? Wala man. Wala. Sige. Gets me. Sige. Now, ang ikaduha, decomposition or analysis. This is the opposite of direct union and synthesis. Okay, this one is breaking down of compounds. This is breaking down of compound or compounds to the component element. So kung baliktaron nato to like magnesium oxide, pag mag-breakdown na siya, i-release na niya iyahang mga component na elements.
magnesium, plus again, oxygen is a diatomic molecule. So, mahimo na siya og ing-ani. Dili na siya under sa direct union, kay baliktad naman, nahimo naman ni siya reactant, kanina himo na og product. So, ang tawag na sa iya karon, decomposition reaction or analysis reaction. So, it's the same thing, pag-balance nimo, inganin na iyahang gawas. Kana. So, dili pa na siya actually libog ang direct union or synthesis or decomposition. Dili pa na sila kaayo libog. Mostly sa mga estudyante, malibog diri sa ikatatlo o sa ikaapat. So, we have single replacement. So, na ako'y assignment sa imo, di ba, katong mga polyatomic ions. Ang sunod nimong assignment kay you have to research for the activity series of metal. Activity series. Activity series of metals. Kay kailangan nimo to para mahimo nato ning single replacement. Si single replacement man good, it's the reaction. This is the reaction between an element and a compound. So, ang mahitabo, pag si element o si compound mag-react, like for example, you have like this, an element plus a compound, ang tendency manggod, kani nga element will replace the element, one of the elements sa imuhang compound. Pero ang imuhang tandaan, if this element is positively charged, ang iyahang pulihan sa compound, katupong positively charged. So, kailangan nimo na siya ma-identify. This is positively charged, this is negatively charged. So, karon pag-react ana nila, mahimo na siyang AC, ipulihan na niya ang B. So, na-displace karon ang B. That's single replacement. Kung uyab pa na, napulihan jud ka. And then, naay activity series of metal. Naman good tay, ano ni siya, list ni siya sa metals, gi-list nila from the most reactive to the least reactive. So, pag imuha na siyang i-research, so si lithium na ang naadinha and then si potassium. Si lithium ang pinaka-reactive, potassium, and then going down. Ano siya ang activity series of metal. Nganong kailangan ninyo siya na mabalaan? Kay kaning element na imuhang i-replace, dapat mas reactive siya kaysa sa element na iyahang pulihan. Ano siya, marong sa uyab go, dapat ang ipuli atong mas guwapa, charot. Mas guwapa dyan. Ingana po lang sa elements. Dapat, kung pulihan niya ang isa ka element, dapat stronger siya or mas reactive siya. So, tagan ta kag example. Example na kay potassium, plus, imuha siyang gipa-react with lithium chloride. Kana. So, si potassium, di ba, ano ni siya, naano siya sa group 1, so positively charged ni siya. And then si lithium, positively charged po. Si chlorine kay negatively charged. Karon, tanawon nimo sa activity series of metals. Kung nakita nimo, si potassium, second lang siya. Si lithium, first. So, ang answer ani karon, nagagawas mo gud siya sa board exam. Ang answer ani, NR. NR means no reaction. Nganong no reaction man? Kasi potassium, less reactive man siya compared to lithium. Di gid na niya mapildi. So, walay reaction. Pero pag baliktad ha, na kay lithium plus potassium nitrate, for example, si lithium mas reactive kay potassium. So kani possible ni siya nga reaction. Mailisan jud na din ha si potassium. Mahimo ni siya karon og lithium nitrate plus potassium. So again, ang element na dapat nimo ipuli kay mas reactive or stronger. That's single replacement. So mahimo lang nato ni siya kapag naa na kay activity series of metal. Nakapasunod na siya dito sa
list. Kung kinsa sa ilaha ang pinaka-reactive o least reactive. Sige. And then, So, ma'am, yes? kung ang nagamit is mas higher, automatic siya na NR kapag dili siya magpulihan. Oo. Automatic siya na NR. Nadyo na siya sa board exam, Albert, kanang isulat nila ang reaction, tapos ang choices kay ang compounds na na possible gud niya nga product, tapos naapod siya choices nga NR, which means no reaction. So kapag kadili possible kay less reactive ang imuhang ipuli nga element, automatic your answer should be NR. Kung di ba na activity series of metal, pag ang element naa sa baba tas ang iyang pulihan kay naa sa taas, dili gid na siya mahitabo, dili niya na mapildi ang element na. So that's for single replacement. Now kani, this is the last one, double displacement, or we call it metathesis. That's the other name for our double displacement, metathesis. Now, unsa pud ni siya? This is the reaction between a compound and another compound. Kay, di ba, again, kani kay element plus compound. Kani, compound plus compound. And ang tendency nila kay mag-exchange partners. Murag artista lang no, uyab sila karon. Nya kani pud ang uyab pagkasunod nga tuig exchange sila og partner, ana lang nahan double displacement. So, for example, na kay element, na kay compound AB, ipa-react nimo siya with another compound CD, mag-exchange partners na sila. Pero what you have to take note is, kailangan mabalaan nimo ang mga charges. Sa compound, Albert, always jud na mauna ginasulat ang positively charged. So, dili pwede negative una. Like sa NaCl, sodium chloride. Sodium is positive, chloride is negative. So, unahon, wala pa ta nakakita og sodium chloride nga ingani pagkasulat. So, dili ni siya possible. Always jud na positive ang unahon. So, pag exchange partners nila, Albert, always jud na sa chemistry, opposite attracts. So, opposite attracts, dapat positive ug negative. Therefore, ang positive sa first nimo nga compound, mag-partner siya sa negative sa imuhang second nga compound. So, you will have A, B. Tapos, ang positive sa second na compound, mag-partner sa negative. Pero dili nimo siya isulat nga BC, kay B is negative man. So, pag sulat nimo C, B na siya karon. Kay, again, siya man ang positive, kani man ang negative. So, let's have an example. For example, wait. So, for example, neutralization reaction. Si hydrochloric acid nag-react kay sodium hydroxide. Ayan. Before ka mag-predict og products nila, you have to identify their charges first. So, like, parehas si hydrogen. Hydrogen belongs to group 1A. So, iyahang charge kay positive 1. Tapos si Cl kay naa siya sa group 7A. So, iyahang charge kay negative 1. Negative 1. And then si sodium, na-mention ako kagay na nga si sodium kay negative 1. Tapos kaning OH, polyatomic ion ni siya. So, ang charge ani niya, tibuok OH kay negative 1. Karon pag mag-exchange na sila og partner, si positive din mag-partner with the negative sa pika. So, you will have HOH. So, H and then the OH. So, HOH. So, isulat sana ko siya HOH. Actually, water na siya. H2O na siya. Isulat sana ko siya HOH para mas klaro siya. And then, ang positive din partner sa negative sa pika. So, you will have NaCl. So, that's how you exchange their partners. Again, ang positive sa first, mag-partner sa negative sa pika. So, you will have HOH.
And then, ang positive sa pikas, magpartner kay negative. Ana. And then, tanawon ni mo, Albert, kung tama ba imuhang chemical formula. Diba, ingon ko pag tama, i-check na to kung tama ba ilahang charges. So, kani positive 1, kani negative 1. So, pag i-add ni mo na siya, 0 na siya, di ba? So, automatic, tama ni siya nga chemical formula. Kaning NaCl, positive 1, negative 1, equal to 0. So, tama po ni siya nga chemical formula. So, karon kung tanawan na to kung balance ba, so, nga ni ka mag-balance. Ayaw bulagan ng O ug H ha, kay ano na sila, isa ka entity, hydroxide. So, na kay 1Cl, 1Na, 1OH. Sa PCAS, 1H, 1OH, 1Na, and 1Cl. So, parehas. This is a balanced reaction. So, tagaan ta ka og another example na this one is actually dali lang ni siya nga reaction, no? Simple reaction. Butangan nato siya medyo higher siya nga level. Like this one. Magnesium chloride plus wait lang. Mag-isip sa ako. Calcium oxide. Sana. Sige, magnesium chloride plus calcium oxide. We will end here, Hakay. Almost 4:30 na. Sige. So, ane, we have to take note of their charges. Magnesium is positive 2. Based on the periodic table, it belongs to group 2A. And then chloride is negative 1. Naana siya sa group 7. Negative siya. Calcium is positive 2. And oxygen is negative 2. Therefore, pag mag-exchange ka og partner, si magnesium, positive man siya, ang iyang partner karon kay si oxygen. So you will have MgO plus kani. Si calcium, positive man siya, ang iyang sunod partner kay si chloride. So ano yun mo siya pagsulat? Do not copy the subscript. Diba si A, MgCl2 man niya siya sa product. Sa sa reactant, pag-abot sa product, ayaw sa siya kapiha ang subscript. I-check sa nato kung tama ba imuhang chemical formula. Again, how do you check? Using their charges. Like this one. Magnesium is positive 2, oxygen is negative 2. So, positive 2 plus negative 2 is 0. So, this is a correct chemical formula. Kani, si calcium is positive 2, and then chloride is negative 1. Pag i-add na to, dili ka makakuha og 0. So, you have to do the crisscross. So, karon kung isulat nato ang imuhang chemical formula, chemical equation, himuon nimo siya magnesium chloride plus calcium oxide equals magnesium oxide plus, di ba nag-crisscross ka din he? So, mahimo na ni siya calcium chloride with the correct chemical formula. So, again, do not copy directly kay basig magbago ang iyahang subscript pag abot sa product. Second na product. So, kung imuhan ni siyang i-check kung ano ba sila, what do you call that? Mg and then Ca. Kung balance ba ni siya nga equation, you will have magnesium 1 sa PCAS 1, and then chlorine, you have 2, and then you also have 2. Oxygen 1, 1, and calcium 1, 1. So this one is a balanced chemical reaction. Ayan. So one more example. One more example before we'll end. Let me think first. Example, this one.
Ayan. Ferric oxide. How did I know na ferric na siya? I remember, anong ferric oxide niya siya? Remember nga nag-criss-cross na sila. So, Fe is positive 3 and oxygen is negative 2. That is why automatic I knew that this is ferric since this is positive 3. Diba duha lang ni sila kabuok, positive 2, positive 3. So, 3 man na siya based on the crisscross. So, ferric ni siya. Ferric oxide plus potassium chloride. So, pag ipapredict ka karon sa product, again, write their charges. Iron is positive 3 and then oxygen is negative 2. Si potassium, na siya sa group 1, so positive 1 na siya. And then si chlorine kay negative 1. So pag exchange nimo karon sa ila, positive will combine with the negative sa PCAS. So again, do not copy the subscript. Symbol lang, Fe and then Cl. Plus, ang positive din and then ang negative sa PCAS. Again, do not copy the subscript. Tapos, i-check nato kung tama ba imuhang chemical formula. So, Fe here is positive 3. Positive 3 ba na siya gikan? Dili pwede nga pag-abot niya sa product, positive 2 na lang siya. So, positive 3 na siya. Tapos kani kay negative 1. Pag i-add na to, you will not get a 0. So, you have to do the crisscross. So, karon nahimo ni siya FeCl3 plus. Kani, atong i-check. This is positive 1. This is negative 2. So, dili ni siya 0. You also have to do the crisscross. So, mahimo ni siya K2O. No need to place 1. So, our chemical equation here will be Fe2O3 plus KCl. This will yield FeCl3 plus K2O. Pero wala pa takabalo kung balance ba siya or dili. Atong nabalaan lang, tama na ang chemical equation sa ato ang products. So, ato siyang i-check FeOKCl. So, ang Fe sa PCAS kay 2, sa PCAS kay 1. Isa na lang siya. Tapos, si oxygen diri kay 3, and then sa PCAS kay 1. Si potassium, 1 sa reactant, 2 sa product. And then, si Cl, 1 sa reactant, pero 3 sa product. So, definitely, dili jud balance ang atuang equation. So, sa pag-balance sa equation, again, all you have to do is trial and error. Trial and error lang ta. Like, pwede man ka magsugod sa Fe. Himuon na to siyang balance. So, kay 2 man na siya din himuon po na to siya 2 sa PCAS through adding a coefficient. So, nahimo na siya 2 karon. But take note nga si Cl, appeal din ha. Appeal siya din ha sa 2. So, 2 times 3, Cl now will become 6. Nahimo na siyang 6. Okay. So, karon, pwede po nato siya isunod si Cl. Himuon nato siya karon og balance. Butang ta diri og 6 para mo-balance na silang duha. So, karon mahimo na ni siya 6. Kaya lang na-appeal man din ha si potassium. So, si potassium karon instead of 1, nahimo na siya og 6. Dili na sila balance din sa PCAS. So, sa PCAS, pwede nato siya butangan og 3. 3, nga naman, 3 times 2 is 6. And then automatic na-appeal si oxygen. So, nahimo po siya karon og 3. So, karon balance na ato ang equation. So, nga na lang siya step by step. Pwede ra ka mauna sa isa ka element, tapos isunod nimo ang iyahang tapad niya element. So, any questions sa chemical reaction? So, tama jud 4:30. 4:30. Yes na ako.
Okay. Sige, I'll send this video sa imo ha. I-convert sa nako and then i-send nako para maka-review ka. And then i-update pa ka sa ato ang next nga class. So, for now, do the activity and then mag-study ka and then i-apply itong mga assignments like sa activity series of metal and polyatomic ions. So, that's it for today. Albert, see you again next time. Thank you, ma'am. Mag-update ka sa imo sa chat. Bye-bye. Okay po. Bye-bye, ma'am. Thank you. Welcome.